Sir, once again, sir, tuod, dili ba yung gina-discourage yung ato ang mga mangingisda nga mangingisda sila or magpadako sa isda, taliwala karon sa nagpadulong nga ininyo ato karon, sir? Actually, Bumbo Jerome, no, wala na mo sila gina-discourage, no. Pero amo lang silang ginakuan nga basta sakto lang ang source sa atong tubig, no. Kung nalang tay sakto nga source sa tubig o gisunod lang nato ang mga pahimangno sa BIFAR, no. Especially sa unsa kalalumon ang tubig nato nga dapat nga mag-measure sa og 1 meter antud sa 1.5 meters ang kalalumon. Dayon sundon lang pod nato ang mga proseso, sakto nga mga proseso sa pagpadako sa isda. Ato lang silang mamonitor og tarong, no? Magpadayon pa Japon, no, ang ilang pagbuhi sa mga isda nila. So kana lang ang atong ginatan-aw karon, no, especially sa atong balita karon nga kanang nanay El Nino, no, sa ato ang nasod. So, pero so far, wala ko yung na-monitor, sir, nga kanang nangamatay ng isda, kanang nakuha sa isda dito sa inyo, sa DA, nangamatay pag nila pagbuhi. Wala po ba yung mga nga cases? Sa inana, no, wala pod mi natala, no, nga kanang murag nangamatay nga pagkuha, no. Kaya ang amo lang na kuan na record nga kuan is katong during sa kanang nay mga kusog nga mga ulan, no. So nay mga report nga among nadawatan nga kanang nabanlas ang ilang kuan kay nabahaan sa mga inana, no. Pero kung mohisgot ta sa kanang mga fingerlings ng ilang nahatag, atong nahatag sa ilaha kung naabay nagreklamo nga nangamatay, so far wala tay na dungog, no, nga mga reklamo. Kay kung kuan pod kung makadawat man galing sila sa kanang ilang fingerling nga gihatag, natay gitawag nga mortality allowance nga gihatag, no. So 10% sa ilahang madawatan nga mga fingerlings na nay sa dili ang total di ay, so balik na lang Sige, sir. okay, sir, ikata pa na. So kung muisgot ta sa kanang ilahang mga similya nga nadawat, no, sa atong mga fisher folk, ang total nga amount ana is natay gihatag nga 10% nga mortality allowance, no. So rest assured nga ang kanang moabot sa ilaha sobra-sobra na kay naman tay gihatag nga mortality allowance, no, which is 10%.